Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang pembahasan yang akan Syekh Umar bin Hafiz sampaikan nanti, yakni tentang hal-hal yang akan menghapus amal soleh kita. Bagaimana penjelasannya? Maka dari itu mari kita simak video berikut. روح العبادات الحضور فيها مع المعبود، والحضور رأس في الأدب، فرجعت أرواح العبادات والطاعات والأعمال الصالحات إلى الأدب. ويصير اعتبارها بحسب ذلك الأدب. ولما كان الأدب يدور عليه الشان، وهو المعتبر في الحقيقة لدى الرحمن، قال حبيب الله سيد الأكوان: أدبني ربي فأحسن تاديبي. فقد كان الكثير من المسلمين يرحلون من مكان لمكان قاصدين الأدب، ويجالسون أهل العلم بقصد الأدب ليتأدبوا بآدابهم. وربما نقص وقصر في زمانك وجود هذا الأمر. سمعت أن حد يرحل ويجلس مع حد من أجل الأدب، من أجل أن يتأدب، من أجل أن يتزكى، من أجل أن يتطهر، من أجل أن يتنور باطنه. وقال سيدنا الإمام الحداد: إنا نربي بعض مريدينا على الخلق الواحد سنوات حتى يرسخ فيه، سنوات حتى يرسخ الخلق الواحد، والثاني والثالث وهكذا. هذا المعنى العظيم الذي غاب عن أذهان الكثير، أبعد الناس عنه الغافلون، وأبعد الغافلين الكافرون. ولذلك تواصلت الإملاءات في الاستهانة بالأدب والإنكار للأدب واستخفاف بشأن الأدب، واعتبار الأدب ضعف أو عجز أو جبن أو تقييد للحرية ولذات ما إلى ذلك. من جملة ذلك وذلك كله لعدم التناسب بينهم وبين هذا السر، وبينهم وبين هذا الروح. وإلا فالأمر قائم على الأدب. الله أكبر. ولولا هذه الحقيقة لما كان الحق يقص علينا قصة إبليس وطرده لقلة أدبه، ولما كانت النهاية هذه سجود الأدب سجود إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وبعد ذلك عندما يسأله: قل أسجد لمن خلقت طينا؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون، أنا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين، إلى غير ذلك. فقد الأدب فغضب عليه الرب وحلت عليه اللعنة إلى يوم الدين. فانظر ماذا يصنع قل الأدب. فالنص في القرآن أن الأعمال الصالحة تحبط بقل الأدب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
لا ترفعوا أصواتكم فوق ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. يعني احذروا فعلتم ذلك تحبط أعمالكم. يعني أنواع الطاعات والعبادات ما عاد تفيدكم إذا أقللتم الأدب على نبيه. إذا رفعتم صوتكم فوق صوته أو جهرتم له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إن اعتبرته كما واحد منكم عادي من الناس، حبطت أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. العمل هذا اللي أنت مفتخر به يروح كله. أعوذ بالله من غضب الله. لهذا كان القليل من العبادة في أدب أحظى وأرفع للإنسان من كثير العبادة من دون أدب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في من فقدوا أدبا باطنا وأخذوا صور من صور الآداب فأكثروا الطاعات والعبادات، حتى قال النبي يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءته. لكن ماذا فعل بهم سوء الأدب الباطن؟ قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. شوف مصيبة، مع أنه ظواهر الأعمال قائمة عندهم صلاة وقراءة، حتى في بعض روايات الحديث يجودون صورة، لكن فقدوا أدبا باطلا. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. Baik, beliau menjelaskan bahwa ruh dari ibadah adalah kehadiran hati bersama zat yang disembah. Kehadiran hati adalah kepala dari adab, maka arwah dari ibadah, ketaatan serta amal soleh kembali pada adab. Semua ibadah itu berjalan sesuai dengan kadar adab tersebut. Ketika adab itu memegang peran penting dalam segala keadaan dan merupakan hakikat yang dipandang di sisi zat yang maha penyayang, maka bersabda Nabi Muhammad SAW, Tuhanku mengajarkanku adab dan memperbaiki adab. Dahulu banyak umat muslim menempuh berbagai tempat demi mencari pendidikan adab, berguru kepada para ulama untuk mendapatkan adab. Tapi mungkin di era sekarang perkara ini sudah mulai berkurang. Keberadaannya sedikit orang yang menempuh perjalanan dan berguru demi mendapatkan adab, demi membersihkan dirinya, demi mensucikan dirinya dan menerangkan batinnya. Imam Haddad berkata, sesungguhnya kami mendidik murid-murid dengan sebuah akhlak selama bertahun-tahun hingga kokoh dalam diri mereka. Makna yang agung ini telah hilang dari telinga orang-orang. Orang yang paling jauh dari Allah adalah mereka yang lalai, dan orang yang lalai yang paling jauh adalah mereka yang kafir. Karena itu banyak yang mengumandangkan kerendahan mengenai adab, merendahkan kedudukan adab, menganggap adab sebagai tali kekangan yang mengekang hak asasi kemerdekaan. Hal ini yang disebabkan tidak adanya kecocokan antara mereka dengan rahasia adab ini. Antara mereka dengan ruh, jika tidak segala perkara terbangun di atas adab, jika bukan karena hal ini, maka Allah tidak akan menceritakan kisah iblis dan mengusirnya, dikarenakan tidak adanya adab padanya. Maka pengujungnya demikian, rahasia tidak ada adab adalah rahasia iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan orang kafir, kecuali iblis. Dia enggan bersama-sama dengan malaikat yang sujud itu. Setelah itu ketika Allah bertanya kepadanya, iblis berkata, apakah aku harus bersujud
kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, aku tidak akan bersujud pada manusia yang kau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Aku lebih baik darinya. Kau menciptakanku dari api. Iblis tidak memiliki adab hingga Tuhan murka kepadanya, dan ia pantas diberikan laknat oleh Allah hingga hari kiamat. Lihat apa yang dilakukan orang yang tidak memiliki adab. Ada dalil di dalam Al-Quran yang berbunyi bahwa amal soleh akan musnah dikarenakan tidak adanya adab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang meringankan, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi, dan jangan kalian berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya kamu terhadap yang lain. Nanti segala amalmu dapat terhapus sedang kamu tidak menyadari, yakni segala amal ketaatan dan amal kalian tidak akan berguna jika kalian tidak memiliki adab kepada Nabi itu. Jika kalian mengangkat suara melebihi suara Nabi atau berkata keras kepadanya, bagaimana kau berbicara dengan yang lain? Apakah kalian menganggap dia sama dengan manusia lain? Nanti segala amal kalian akan terhapus, sedangkan kalian tidak menyadari. Amal-amal yang kalian banggakan akan hilang selamanya. Aku berlindung pada Allah dari kemukaan. Oleh sebab itu, sedikit ibadah namun mengandung adab lebih mulia dan lebih tinggi bagi manusia dibandingkan banyak ibadah tanpa adab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai orang yang tidak memiliki adab batin. Beliau memberikan contoh, mereka memperbanyak ketaatan dan ibadah hingga Nabi berkata tentang mereka, kalian akan merasa sholat kalian lebih sedikit dari mereka dan bacaan kalian lebih sedikit dari bacaan mereka. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan? Mereka memiliki adab kotor dalam batin mereka. Mereka melemparkan agamanya sebagaimana tombak yang dilemparkan dari busur dan tidak dikembalikan lagi. Lihatlah musibah ini. Padahal amal lahiriah mereka tunaikan, sholat mereka tunaikan, membaca Al-Quran. Bahkan dalam sebagian riwayat hadis, mereka memperindah ibadah mereka, namun batas gambaran ibadah, sedangkan batinnya tidak beradab. Jadi ada poin di sini yang bisa kita ambil, yakni adab dianggap sebagai hal yang paling penting dalam segala keadaan dan menjadi hakikat yang sangat dihargai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.